Hi, good evening po sa inyo lahat guys. So binabalikan namin yung nag-viral na wakwak guys. Kung anong makikita natin doon sa lugar na to guys. So yung area guys, so papalibutan namin dalawa guys. So tingnan namin kung ano makita naming dalawa guys. So tuklasin natin ang kwento ng kababalaghan. Punta na po kami sa may baboy dyan guys. Sa bulihan guys, tingnan nyo guys, yung buli yan, dyan sa may sagingan guys, dyan nagpapakita yung baboy na itim. So binabalikan namin guys, so dalawan lang po kami guys, pero may dala kaming langis guys. Uy, naintingog ay dapat yung kuan diha guys, pakong diha. Dati pumunta tayo, hinampas tayo ng iwan ko yung anong hinampas. Asam tulog katingog? Hindi ko alam guys kung asan nagtitingo ron guys. So nasa gitna kami kabundukan guys. So, tingnan nyo guys, so malayo yung may suga, ilaw. Yan dati guys yung baboy na itim guys. Yan. So puntahan natin guys, explore natin yung lugar dito guys. Oh guys, ha? Dia ditingog. Ay kumpiyansa dia kay dito yung baboy guys. Diyan sagingan na. Diyan po guys. So kami lang dalawa guys. Yan. Ano yung kaskas? Oh may kaskas ha. Kaskas yun ha. Yan. So dito nag-viral guys. Kaskas ha. Hindi yun edited guys. So tingnan nyo guys. Kaskas na kapalibot. May wakwak. May kaskas din guys. So narinig nyo guys ha. Kasi yung lugar nito guys, maniwala kayo sa hindi, viral dito guys. So kaskas guys ha. Sabi ng wakwak. Kaskas. So narinig nyo guys, naka-record yun sa cellphone natin. So nandyan na sa ibaba guys. So tingnan nyo guys. Tingnan natin. O dalawa lang kami guys. Yan. Okay, tabi po, nagbablog lang po kami ha. So dito kami sa ibaba ng may buli dyan guys. Kanina bro. Kaskas. Pero so yun guys. Ano ba yung gumalaw sa taas? Isa, tingnan. Tanaw ba? So kaskas siguro yun guys. Kanina guys. Tingnan yun guys. Gumalaw sa taas. Ay kato dito. Yan. Makikita nyo guys Yan, nasa itaas ng kamanchilis, gumalaw Tingnan nyo guys So hanggang dito na lang guys. So kamot kayo ng husga guys. Kanina kaskas. Yan, gumalaw guys. Yan. So kanina wakwak. So itong video guys, so suportahan nyo guys. So kung may mag-request sa amin guys, papunta dito, publikan nyo. Yan, gumagalaw yung kahe guys. Boy, ay kudool boy. Halika dito. Kanina kaskas. Yan, tingnan nyo gumalaw. Yan. Dito yung baboy guys dati guys. So ipapakita ko sa inyo guys yung baboy dyan sa sagingan. May aso mga tumatahol. Ito yung buli guys napakataas na buli. Yan. So hanggang dito lang. So thank you sa inyo lahat. So God bless po.
Salamat sa mga new subscribers ko at mga viewers ko. Thank you sa inyong lahat.